saya pegang kali ini adalah kabel UTP. Kabel UTP memiliki definisi yakni kabel pasangan berpilin atau berbelit yang tidak memiliki pelindung berupa lapisan aluminium foil sehingga rentan terhadap gangguan interferensi elektromagnetik. Kabel UTP memiliki beberapa bagian. Yang pertama, kawat tembaga. Kawat tembaga yang terletak di tengah-tengah ini berfungsi sebagai media konduktor listrik. Yang kedua, insulator. Tiap-tiap kawan memiliki dilapisi oleh insulator yang memiliki warna berbeda. Di mana fungsi lapisan yang satu ini adalah untuk melindungi kawat tembaga agar tidak bersentuhan langsung dengan kawat tembaga lainnya saat dipilin. Dan yang ketiga adalah kabel jaket. Kabel jaket adalah bagian paling luas. Terdapat kabel jaket yang berfungsi sebagai pelindung kabel UTP tersendiri terhadap gangguan dari luar. Sekianlah penjelasan tentang kabel UTP dari saya. Yang saya pegang kali ini adalah kabel koaxial. Kabel koaxial memiliki dua jenis. Yang pertama, kabel koaxial tebal dan kabel koaxial tipis. Yang saya pegang kali ini adalah kabel koaxial tipis. Kabel koaxial memiliki definisi yaitu kabel yang diperuntukkan sebagai media transmisi terarah guna kepentingan perpindahan arus data dalam dunia komputer. Kabel koaxial juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah kabel tembaga atau center core yang berfungsi sebagai media konduktor listrik. Yang kedua adalah lapisan plastik atau dielectric insulator yang berfungsi sebagai pemisah antara kabel tembaga dan lapisan metal. Yang ketiga adalah lapisan metal atau metallic shell yang berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan interferensi elektromagnetik yang berasal dari sekeliling kabel. Dan yang terakhir adalah lapisan plastik atau plastic jacket yang berfungsi sebagai pelindung bagian terluar dari kabel dan dari kabel itu sendiri. Saya rasa hanya ini saja penjelasan dari kabel koaxial. Kabel fiber optik yang saya pegang kali ini adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah sebuah teknologi kabel yang menggunakan benang atau serat kaca atau plastik mengirimkan data. Kabel fiber optik terdiri dari seikat benang kaca yang masing-masing mampu mentransmisikan pesan modulasi ke gelombang cahaya. Serat kaca biasanya memiliki diameter sekitar 120 mikrometer dengan yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain hingga jarak 50 km tanpa menggunakan repeater. Sinyal-sinyal gelombang dapat berupa pengkodean komunikasi suara atau data komputer. Kabel fiber optik ini memiliki dua jenis. Yang pertama, multimode dan single mode. Yang saya pegang kali ini adalah kabel fiber optik yang berjeniskan single mode. Kabel fiber optik ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, pelindung kabel atau cable jacket yang merupakan pemutus terluar yang melindungi seluruh bagian kabel. Yang kedua, pelindung fiber atau cushioning fiber berfungsi menjaga kabel dari benturan keras. Yang ketiga adalah lapisan plastik atau coating berfungsi menjaga kabel dari tetukan. Dan yang keempat, lapisan tipis cladding yaitu berfungsi memuat gelombang cahaya sehingga data dapat ditransmisikan. Dan yang terakhir adalah fisik medium utama atau core berfungsi sebagai medium transmisi data. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, tapi aku tidak tahu apa itu dari istilah dan contohnya. Oh, mereka aku tahu. Mau kasih contohnya? Banyak. Ya, enggak.
Bluetooth adalah salah satu peralatan media komunikasi yang menghubungkan perangkat komunikasi dengan perangkat komunikasi lainnya. Bluetooth ini biasanya kita temukan di laptop, di HP, maupun tablet. Bluetooth ini bertujuan untuk mempermudah kita untuk berbagi atau sharing jenis file ataupun audio. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Sekarang saya akan memberikan contoh tentang Bluetooth. Salah satu contohnya adalah handset Bluetooth ini. Dia tidak menggunakan kabel, tetapi dia menggunakan gelombang Bluetooth. Caranya yaitu, contohnya adalah kita hidupkan Bluetooth. Nah, kemudian kita hidupkan juga Bluetooth di sini sampai lampunya sampai lampunya hidup. Kemudian kita cari nama Bluetoothnya. Sudah dapat kan? Tinggal menyambungkan. Dan akhirnya telah menyambung. Sekarang kita bisa mendengarkan musik dari handset ini. Saya rasa hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kegunaan Bluetooth. When you use a remote control to change channels on your TV, your remote is using light waves. But this light is beyond the visible spectrum of light you can see. Back in 1800, William Herschel conducted an experiment measuring the temperature changes between the colors of the spectrum, plus one measurement beyond visible red. When that thermometer registered a temperature warmer than all the other colors, Herschel had discovered another region of the electromagnetic spectrum, infrared light. This region consists of short wavelengths around 760 nanometers to longer wavelengths about 1 million nanometers, or about 1,000 micrometers in length. We can sense some of this infrared energy as heat. Some objects are so hot they also emit visible light, such as a fire. Other objects, such as humans, are not as hot and only emit infrared waves. We cannot see these infrared waves with our eyes alone. However, instruments that can sense infrared energy, such as night vision goggles or infrared cameras, allow us to see these infrared waves from warm objects like humans and animals. Infrared energy can also reveal objects in the universe that cannot be seen with optical telescopes. Infrared waves have longer wavelengths than visible light and can pass through dense regions of gas and dust with lower scattering and absorption. When you look up at the constellation Orion, you see only the visible light. But NASA's Spitzer telescope was able to detect nearly 2,300 planet-forming disks in the Orion Nebula by sensing the infrared glow of their warm dust. Each disk has the potential to form planets and its own solar system. Incoming ultraviolet, visible, and a limited portion of infrared energy, together sometimes called shortwave radiation, from the Sun drives our Earth system. Some of this radiation is reflected off of clouds, and some is absorbed in the atmosphere. Larger aerosol particles in the atmosphere interact with and absorb some of the radiation, causing the atmosphere to warm. The heat generated by this absorption is emitted as long-wave infrared radiation, some of which radiates out to space. The solar radiation that does pass through Earth's atmosphere is either reflected off snow, ice, or other surfaces, or is absorbed by the Earth's surface. This absorption of radiation warms the Earth's surface, and this heat is emitted as long-wave radiation into the atmosphere, which allows only a small amount to radiate out to space. Greenhouse gases in the atmosphere, such as water vapor and carbon dioxide, absorb most of this emitted long-wave infrared radiation, and this absorption heats the lower atmosphere. In turn, the warmed atmosphere emits long-wave radiation, some of which radiates towards the Earth's surface,
keeping our planet warm and generally comfortable. The energy entering, energy reflected, energy absorbed, and energy emitted by the Earth system constitutes the components of the Earth radiation budget. A budget that's out of balance can cause the temperature of the atmosphere to increase and eventually affect our climate. For scientists to understand climate, they must also determine what drives the changes within the Earth's radiation budget. The CERES instrument aboard NASA's Aqua and Terra satellites can measure the reflected shortwave and emitted long-wave radiation into space accurately enough for scientists to determine the Earth's total radiation budget. Other NASA instruments monitor the changes in other aspects of the Earth's climate system, such as clouds, aerosol particles, or surface reflectivity, and scientists are examining their many interactions with the energy budget. A portion of solar radiation from the sun that is just beyond the visible spectrum is referred to as near-infrared. Scientists can study how this radiation reflects off the Earth's surface to understand changes in land cover, such as growth of cities or changes in vegetation. Our eyes perceive a leaf as green because wavelengths in the green region of the visible light spectrum are reflected, while other visible wavelengths are absorbed. Yet the chlorophyll and the cell structure of the leaf are also reflecting near-infrared light we cannot see. This reflected near-infrared radiation can be sensed by satellites, allowing scientists to study vegetation from space. Using these data, scientists can identify some types of trees, can examine the health of forests, and can even monitor the health of vegetation, such as forests infested with pine beetles or crops affected by drought. Sudah lihat video tadi kan teman, semoga bermanfaat ya. Dadah!